কোথাও ধস কোথাও বন্যা। রেমালের তাণ্ডবে উত্তর পূর্বে মৃত 36। রেমালের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত উত্তর পূর্ব ভারত। 4 রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের জেরে মৃত বেড়ে 36, আহত শতাধিক, নিখোঁজ বহু, মোট 8 রাজ্যে বেহাল দশা। রেমালের তাণ্ডবে উপড়ে পড়েছে গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি, ভেঙে পড়েছে অগণিত বাড়ি, ভূমিধস, বন্যায় বিপর্যস্ত একাধিক এলাকা। শুধুমাত্র মিজোরামেই প্রাণ হারিয়েছেন 27 জন। এরই মধ্যে আইজলে এক পাথর খাদানে ধস নামে, তাতে চাপা পড়ে 21 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন অনেকেই। আরও একাধিক জায়গায় ভূমিধসে 6 জন মারা গিয়েছেন, 10 জন আহত হয়েছেন। পাশাপাশি ঝড় বৃষ্টির জেরে নাগাল্যান্ডে 4 জন, অসমে 3 জন এবং মেঘালয়ে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে। অসমে একটি স্কুল বাসের উপর গাছ উপড়ে পড়ার ঘটনায় 12 জন পড়ুয়া আহত হয়েছেন। এই রাজ্যে ভেঙে পড়েছে বহু গাড়ি। এই পরিস্থিতিতে অরুণাচল প্রদেশে বুধবার লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসুম ভবন। কোথাও ধস কোথাও বন্যা। রেমালের তাণ্ডবে উত্তর পূর্বে মৃত 36। রেমালের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত উত্তর পূর্ব ভারত। 4 রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের জেরে মৃত বেড়ে 36, আহত শতাধিক, নিখোঁজ বহু, মোট 8 রাজ্যে বেহাল দশা। রেমালের তাণ্ডবে উপড়ে পড়েছে গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি, ভেঙে পড়েছে অগণিত বাড়ি, ভূমিধস, বন্যায় বিপর্যস্ত একাধিক এলাকা। শুধুমাত্র মিজোরামেই প্রাণ হারিয়েছেন 27 জন। এরই মধ্যে আইজলে এক পাথর খাদানে ধস নামে, তাতে চাপা পড়ে 21 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন অনেকেই। আরও একাধিক জায়গায় ভূমিধসে 6 জন মারা গিয়েছেন, 10 জন আহত হয়েছেন। পাশাপাশি ঝড় বৃষ্টির জেরে নাগাল্যান্ডে 4 জন, অসমে 3 জন এবং মেঘালয়ে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে। অসমে একটি স্কুল বাসের উপর গাছ উপড়ে পড়ার ঘটনায় 12 জন পড়ুয়া আহত হয়েছেন। এই রাজ্যে ভেঙে পড়েছে বহু গাড়ি। একই পরিস্থিতিতে এই পরিস্থিতিতে অরুণাচল প্রদেশে বুধবার লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসুম ভবন। हमारा सिलचर हाफलोंग रोड तो डीसी हाफलोंग का एक ऑर्डर है, पर इसमें आज रात 8 बजे से 1 जून 2024 तक सारे यात्रियों को और सारे कमर्शियल व्हीकल्स को बोला गया है कि सिलचर से अगर बरक वैली से अगर गुवाहाटी जाना है तो वो हाफलोंग होकर ना जाए, वो मेघालय होकर जाए। मेघालय का जो रोड है हमारा वो अभी तो वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन सोनापुर में चूंकि लगातार बारिश हो रही है, कंटिन्यूस वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, मडस्लाइड होता है, और एनएचएआई का टीम वहाँ परमानेंटली डिप्लॉयड है जो उसको इमीडिएटली क्लियर भी करता है। तो ट्रैफिक रुका नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है सिलचर बरकवली जो मेघालय होके जा रहा है। आज का ट्रेन तो कुछ ट्रेन कैंसिल हुए हैं और कुछ ट्रेन कल के लिए डिले हुए हैं, पर अगर बारिश रुकेगा तो 6-8 घंटे बाद रेल अपना नेटवर्क अप हो जाएगा। कोई बस कुछ ट्रैक्स हैं जो सबमर्ज है, जतिंगा एरिया में कुछ ट्रैक सबमर्ज हो गए हैं टनल्स के अंदर। इस चलते सिक्योरिटी रीजन से रेलवे ने कुछ अपने ट्रेन को कैंसिल किया और कुछ ट्रेन को पोस्टपोन किया। रास्ता तो बंद है, खाने के लिए खाने वाले पेट्रोल का डीजल नहीं, क्योंकि कल से ही तो बंद हुआ है। कभी हमारा एसेंशियल सप्लाईज का एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई का कोई स्टॉकिंग कोई इशू नहीं है, सारा पर्याप्त मात्रा में है। स्कूल सभी ने बंद, स्कूल्स कल के लिए बंद किया गया है। सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कल बंद रहेंगे, और अगर कल भी यही स्थिति रहा तो परसों भी हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। आपने एक अपील किया था, क्योंकि अभी रीमल साइक्लोन यहाँ पे